Ito guys, yung paghalo-haloy natin. Salmon red, violet pearl, red pearl, saka white, magenta, ayan, flat adjuster. Ayan guys, yung anim na yan guys ang paghalo-haloy natin. Para maging ganitong kulay guys. Ayan, yung kulay na yan guys. So yung guys yan oh, okay na siya guys. Ayan mga mixing, yung natimpla na natin siya. So pwede na yan guys.